Hello guys, ito tayo guys. Yan. Ito yung aming sausawan. Yan ang aming linuluto guys. Ayan na guys, malapit na maluto. Yehey, kakain na. Kaluto, kakain na kami. Wala pa yung sabaw. Kasi nandun pa, linalagyan pa ng ano. Yan. Kain tayo dito guys. Ayan guys. Ayan guys, oh. Malapit na maluto. Pagkaubos niyan, kuha pa tayo doon. Madami pa. Todo sawa tayo dito. Todo sawa tayo guys. Yummy, yummy. Ang isang dami. Doon din sila oh. Yan. Yan. Yummy, yummy guys. Yan. Minsan lang to guys. Minsan lang naman mag-date. Mag-date. Kasi aray ko kainit, Ginoo ko, Diyos ko Lord. Ikaw naman. Ano naman guys ang magluto? Yummy guys. Oh, yan. Baka, may chicken, at may hipon. Ito pa oh. Meron pa sa ilalim. Charan! Bacon. Pag naubos, kuha tayo din ulit. Dami pa doon. Ayan guys, thank you. Thank you guys. Mamaya ulit. Malapit na maluto. Thank you for watching.